प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आम परमेश्वर आशीर्वाद करने परमेश्वर पृथ्वी एकमात्र परमेश्वर जे आशीर्वाद करती आई प्रभु आपन को आशीर्वाद करूँ। आपण मैंने नियमित आम कार्यक्रम देखुवर मुझे को धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग आमे प्रभु को वाक्य ध्यान करवा। आलोच्य प्रसंग होछि आपण किपरि चालंती। आपण किपरि चालंती। आपण भाबुथियो मु आपण को चलीबा सिखाउछि ना कोन बोली कि किंतु मु पचारिबा पई चाहे आपण केमति चालंती। मस्त खोलंतु लुक तारो 17 पर्व तारो 13 और 14 पद। से माने दूर रे ठिया हो उच्च स्वर कहले हे यीशु गुरु आम मान को दया कर। पुणी से समान को देखि कहले तुम्हें माने जाई अपना अपना को जाजक मान को देखाओ। आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले। एठी हम गोटे घटना देखू जे 10 जन कुष्ठी मान समाज रही पारिबे नै कारण से समय सबुठार बड़ रोग सेटा मारात्मक रोग थिला। आउ एठी हम देखू जे कुष्ठी माने जानी छंती जे यीशु ही आमर ए रोग रु हमको रक्षा करि पारिबे। आ अन्य कोनसी मेडिसिन नाही। आमे मरिबा छड़ा उपाय किछि नाही। तो से माने दूर रु दौड़ी आसी यीशु को कतिका से कहउछंती जे हे यीशु गुरु आमान को दया करंतु। कारण कोन जे यीशु ही दया करि पारंती। तो से यीशु को कतिका आसिले यीशु कौन करवा कथा दया करवा कथा। से कौन दया करुछंती तुमे माने जाई अपना अपना को जाजक मान को देखाओ। एटा माड खाइबा काम ना कौन एटा। एमान तो कुष्ठ रोग रे अछंती। जाजक माने तो एमान को घोड़ेबे काई के जाजक पाखु जाओ बोली कहउछंती। कारण जदि आपण लेवी पुस्तक पढिबे आपण जानि परिबे जे जाजक माने ही जने लोक कुष्ठ रोग रु सुस्थ हैला ना नाही ताको सर्टिफाइड करुथिले ताको सर्टिफिकेट दोथिले तेबे से जाई समाज रे बास करि पारुथिला। जा में लेवी पुस्तक रे देखु केवल जाजक माने ताको टेस्ट करिवे तार चमड़ार रंग बदली छेना नाही तारो रोग दूर होई छेना तापरे से लोक समाज रे बास करिबा जा लेवी पुस्तक रे देखु। तो प्रभु यीशु कहिले तुमे जे जाजक मान को देखाओ। आ से माने जाऊ जाऊ सूची हे जाऊ जो माने कोन से माने केमिति चालु छंती गोटे विश्वास से चालू छंती। यीशु कहि छंती चलो आमे कहा कति के जीवा आमे जाजक मान को कति के जीवा। आ लेखा जाउछि से माने जाऊ जाऊ सूची हेले। प्रिय भाई भणी मान कहबा पई चाहे आपण भी सेमति जाऊ नांती टिके। आपण को जहा भी समस्या अछि आपण को जहा भी रोग अछि जहा भी अभाव अछि जहा अशांति अछि जहा ऋण अछि जे प्रकार परिस्थिति रे अछंती आपण भी जाऊ जाऊ सुस्थ होई जिवे। आपण सेमति का चालो वॉक बाय फेथ। अनेक लोग मॉर्निंग वॉक जानती चलो मॉर्निंग वॉक जाई पारंती नै घरे दौड़िबा मशीन उड़ानी छथि घरे खाली दौड़ु थांती कुआडे पहुंचती नै खाली दौड़ु थांती से माने। अनेक लोक अनेक बाट चलिलेनी किंतु आज मु कहिबा पई चाहे टिके विश्वास रे चालो। डॉक्टर भी कहंती आपन को स्वास्थ्य जदी भलो रखिबार अछि आपन को चालिबार अछि आपन चालंतु चालंतु। ठीक सेमिति आपन को विश्वास जीवन को ठीक रखिबार अछि विश्वास से चालंतु। समस्या समाधान चाहूछती विश्वास से चालंतु। अभाव दूर हो बोल चाहूछती विश्वास से चालंतु। परिस्थिति बदल बोल चाहूछती विश्वास से चालंतु। वॉक बाय फेथ। आ गोटे टॉक द फेथ। वॉक द फेथ एंड टॉक द फेथ। आपण कोन करिवे विश्वास रो कथा कहिबे। ए माने गोटे विश्वास रो कथा यीशु कहिचंती आउ के कहले इताता यीशु कहिचंती। यीशु को कथा रे ए मानकर प्रगाढ़ विश्वास अछि
ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯାଉ ଯାଉ ସୂଚି ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାଉ ଯାଉ ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ, ଯାଉ ଯାଉ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମାନେ ବାଟରେ ବଚସା କଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ନା ଆରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ତ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବି ନାହିଁ, ଅନେଇଲେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଛୁଇଁବେ ଟିକେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କିପରି ଚାଲନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିପରି ଚାଲନ୍ତି? ଆମେ ଚାଲୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁ, ସନ୍ଦେହରେ ଚାଲୁ। ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ନା ଚାଲୁଥିଲେ। ତାକୁ ପବନ ଦେଖ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଥିଲ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ପବନ କ'ଣ ହେଲେ ଚାଲିବ? ପବନ କ'ଣ ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ? ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିବେ? ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, ଆପଣ ବୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘର ବୁଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ଡେଲି ୱାକ୍ କେମିତି ଥିବ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କେମିତି ଥିବ? ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜିଠାରୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଚସା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଚାଲିଛୁ ସତ କଥା, ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହରେ ଚାଲିଛୁ, ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଛୁ, ବୃଥାରେ ଚାଲିଛୁ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉ ଯାଉ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ସୁସ୍ଥତା ଆସିଯିବ, ସମାଧାନ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡୁ, ଚାଲିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବିଷୟର ସମାଧାନ ଆସୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଦର ଆପଣଙ୍କର ହଉ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।